Ahora corresponde el turno a una invitada muy especial porque la coyuntura mundial nos obliga a pensar en Ucrania. Y para platicarnos de lo que está sucediendo hoy en Ucrania, nos acompaña Oksana Piaseckyj. René, yo lo voy traduciendo al español a Oksana. Muy bien. Quien es integrante de la Liga Nacional de Mujeres Ucranianas en América, fundada en 1925, y esta organización es la organización más antigua y grande de los Estados Unidos de mujeres ucranianas, y su misión es promover y desarrollar esfuerzos educativos y culturales y proporcionar asistencia humanitaria a los ucranianos de todo el mundo. Bienvenida, Oksana. Gracias. Buenos días. I am very sorry that my Spanish is very limited and I have to speak in English. Les pido disculpas, mi español es muy limitado y tengo que hablar en inglés. First of all, I want to thank you very much for giving me the opportunity to speak at this distinguished forum from the viewpoint of Ukraine, and to thank you, especially the Cuban community here in Miami, for all that they have been doing for Ukraine. And just recently, Dr. Gutierrez, he managed to get 5 dental chairs with all the equipment sent to Ukraine, which is desperately needed. So I thank you for that. Quiero dar las gracias por permitirme expresar el punto de vista de Ucrania en un foro tan distinguido como este. Le agradezco especialmente la solidaridad al exilio cubano y sobre todo la reciente donación de varias sillas médicas completas a Ucrania. The Ukrainian Women's League of America has played a significant role in fighting for freedom in Ukraine throughout its long history. As a support for humanitarian needs and in aid in actual combat, women have always taken an important and active role, as they are doing today, and I'm sure that you have seen them on TV. La Liga Nacional de Mujeres Ucranianas Americanas tiene una larga historia de ayudar a la lucha por la libertad en Ucrania. Hemos ayudado a todos los niveles, hasta los soldados que están luchando en Ucrania, y muchas de nuestras actividades quizás ustedes las hayan visto en la prensa. May 19th, today, is called Vyshyvanka Day in Ukraine and throughout the world, and that is why I am wearing a Vyshyvanka, an embroidered dress, in honor of that, because it gives us an opportunity to be together and to show the beauty of our Ukrainian heritage and culture, and to also give us strength through the world. El 19 de mayo es un día muy especial en la cultura de Ucrania, le decimos el día de Shivanka. Es un vestido folclórico nuestro, como el que yo tengo puesto, y es un día en el cual reforzamos nuestra cultura y nuestro aporte al mundo. There are many ways of analyzing the situation in Ukraine, but in this brief synopsis of what is happening, I would like to focus on 3 points. 1, the point of view of the people. 2, the perception of others. And 3, how Ukraine will win. Quiero darle a ustedes una breve sinopsis de la realidad de Ucrania, comenzando por cómo el mundo ve a Ucrania, cómo el pueblo de Ucrania ve su situación y por qué Ucrania va a triunfar. The Ukrainian people see this war as a second attempt at genocide, the destruction of the Ukrainian nation. The first time was in the 1930s, when Joseph Stalin wanted to wipe out the Ukrainian nation by first killing off its intelligentsia, the Ukrainian Orthodox Church priests and bishops, and then the villagers and peasantry with a starvation we called the Holodomor, which killed anywhere from 7 to 10 million. Nosotros vemos esto como un segundo intento de genocidio en contra de Ucrania. El primer intento fue bajo la tiranía de Stalin, que hubo
un programa sistemático de acabar con nuestra religión ortodoxa, de acabar con nuestra cultura y de una terrible hambruna en la cual murieron millones de ucranianos. He hated the concept of Ukraine as a separate nation. Stalin odiaba el concepto de Ucrania como una nación separada de Rusia. And today we have Vladimir Putin and the Russian ruling class, which abhors the Ukrainian language and anything that is associated with pride for that heritage. Hoy tenemos a Vladimir Putin y la clase dirigente rusa que aborrece la existencia de una cultura y de un idioma ucraniano separado y que aborrece la existencia de Ucrania como una nación distinta a Rusia. Today, in the occupied areas of Ukraine, teachers are forced to work in schools under the barrel of machine guns. They have to remove all Ukrainian teaching materials and instruct children with material that is provided by the Russians. Those teachers who refuse to comply are interrogated and removed from their positions. The Russians said that they will import teachers from Crimea to teach these children. Hoy, en las zonas ocupadas por Rusia, nuestros maestros enseñan bajo la amenaza de fusiles, de cañones de fusiles apuntándole, donde se han eliminado todos los materiales de enseñanza de Ucrania y donde se imponen estas políticas de destrucción de la cultura de Ucrania. In Crimea, school books were rewritten so that Ukrainian children were brainwashed in alternative history. En Crimea, los libros de historia fueron cambiados para adoctrinar a los niños en Crimea sobre una historia alternativa de Ucrania. Ukrainian has been totally withdrawn from the school books and everything becomes the history of Russia. There they are educated in a system which always needs enemies. So the enemies are Ukraine and the United States. El ucraniano ha sido eliminado como idioma bajo la ocupación de Crimea y existe una total ocupación de nuestro país que intenta borrar en Crimea la conciencia de una nación ucraniana independiente. The children who studied at the school from 6 to 8 years ago, when they were between 11 and 13 years old, are now fighting against Ukraine. So you have citizens of Ukraine, unfortunately, fighting against their own country. Los que eran unos niños cuando vino la invasión Rusia a Ucrania, ahora son jóvenes que están lanzando a la guerra en contra de Ucrania. The Ukrainian people see Russians now as always denigrating their culture. El pueblo ucraniano ve a los rusos en una gestión permanente de denigrar nuestra cultura. Ukrainians were relegated to minority status. Ukrainian artists, literature, and music was downgraded while Russian was elevated to glorification. En las zonas ocupadas, los rusos han denigrado la cultura ucraniana a una cultura minoritaria y ha exaltado la cultura rusa por encima de la nuestra. This was the justification for always honoring the great culture of Russia. Siempre buscan una justificación para honrar la gran cultura de Rusia. And that is the reason why you are seeing so many of the historical Russian figures being toppled in various parts of Ukraine. Y esa es la razón por la cual ustedes verán que en las zonas liberadas de Ucrania se están derrumbando estatuas a las grandes figuras de la historia rusa. Ukrainians are redefining themselves as a nation. Los ucranianos se están redefiniendo a sí mismos como nación. As Taras Shevchenko, the poet and soul of Ukraine, wrote in his testament before dying in 1861. El más grande poeta ucraniano, cuyo nombre no me atrevo a traducir, escribió, un hombre que expresa el alma ucraniana, escribió lo siguiente en el siglo XIX, en 1860. Bury me, rise up, and break your chains. Entiérrenme, levántense y rompan sus cadenas.
then sprinkle liberty with hostile, wicked blood. Y rieguen la libertad con la sangre hostil de los que nos agreden. And in a great new family, a family for the free, Y crear una nueva familia, una familia para los libres. forget not to remember me with a kind and gentle word. Por favor, no olviden recordarme con una palabra gentil. Ukrainians will not give in or give up. Los ucranianos no nos vamos a rendir, no This- vamos a ceder. This is the point of view of the Ukrainian people. Así vemos los ucranianos la realidad. They will fight to the last man Lucharemos hasta el último hombre, as the Ukrainian insurgent army fought against Stalin and Aligu- his armies al igual que el ejército insurreccional ucraniano luchó en contra de Stalin y su ejército rojo from 1942 to 45 desde 1942 a 1945 and sporadically until 1965 without any outside help. y continuamos con la guerra de guerrillas hasta 1965 sin asistencia del exterior. The second point, from the perception of others, Desde el punto, mi segundo punto, desde la percepción de otros de lo que pasa en Ucrania, Ukraine may be an inconvenient country. puede que Ucrania sea un país inconveniente. They don't want this war to drag on. No quieren que esta guerra siga. It would be more convenient for countries to get back to doing business with Russia, Sería más conveniente volver a hacer negocio con Rusia. so the suggestions of negotiating peace with Russia for them is primary. Y por eso es tan importante para ellos negociar la paz con Rusia. Most significantly, President Macron of France, Chancellor Olaf Scholz of Germany, Particularmente el presidente Macron de Francia, el canciller alemán and Prime Minister Mario Draghi of Italy badly want a ceasefire, and they want Ukraine to consider giving part of this territory to appease Russia. y el primer ministro de Italia, todos estos tres países quieren rápidamente un cese al fuego y que Ucrania ceda los territorios ocupados. The three leaders likely see Ukraine's victory over Russia as an actual cause of their businesses not being able to resume operations there. And this is something that none of the three leaders want to seriously contemplate. Los tres líderes quieren que las empresas, sus países vuelvan a tener relaciones normales en Rusia y en Ucrania y por eso contemplan esta cesión o esta entrega de territorio por Ucrania. They see Ukraine's reluctance to appease Putin as increasing the likelihood of an implosion of Russia. Ellos ven la renuencia de Ucrania de rendirse como un posible causante de que exista un descalabro en Rusia. However, as they see Ukraine proving itself in battle in a formidable force, and the pressure from the UK, the US, and the Eastern European NATO countries, they are all now seeing a little different picture. Pero estamos viendo de que otros países en Europa y particularmente los Estados Unidos ya ven otra visión de lo que está pasando en realidad en Ucrania. According to Anders Aslund, the Swedish scholar and economist, many international observers still assume that Russia is a rational actor and believe policies of appeasement can bring the conflict to an end. Según Anders Aslund, el famoso académico sueco que es experto en transiciones del comunismo, estos países ya se están dando cuenta de que ceder a Rusia no es la única forma de terminar con el conflicto. Aslund claims nothing could be further from the truth. Understanding Putin is the key to forming effective Western policies towards Russia and Ukraine. Aslund dice que la clave para resolver el conflicto es entender a Putin, lo que ocurre en Rusia, y esta es la forma de lograr una verdadera paz en Ucrania, una verdadera política efectiva hacia Ucrania. The gentlemanly idea of saving face, really? Putin is no gentleman,
He wages wars of aggression and ruthlessly orders the destruction of entire cities. Esta idea de que Putin es un caballero y hay que ayudarlo para que no pierda su honor es ridícula. Putin no es un caballero y está llevando a cabo una guerra genocida de destrucción de una nación. The West cannot compromise over crimes against humanity on this scale. On the contrary, Putin must be defeated. El Occidente no debe estar dispuesto a ceder o a negociar cuando se trata de crímenes de lesa humanidad a este nivel. The only language that he understands is overwhelming strength. El único lenguaje que entiende Putin es una fuerza abrumadora. Putin's destruction of Grozny in Chechnya and Aleppo in Syria were just precursors to what he is doing in Ukraine and can do elsewhere. La destrucción dirigida por Putin de Grozny en Chechnya y de Aleppo en Siria muestran de lo que es capaz de hacer. Putin has also demonstrated conclusively that his word has no value and he feels under no obligation to keep any of his promises. Putin ha demostrado sin ningún tipo de duda de que no es fiel a su palabra y que no cumple con ningún compromiso. For decades, Putin has routinely violated international agreement after agreement while publicly defending his conduct with lies after lies. Durante décadas, Putin ha violado una y otra vez las leyes internacionales y ha roto acuerdos internacionales. The United States, along with England and other Western countries, now see Russia in a different perspective. Los Estados Unidos y el Reino Unido ahora ven a Rusia desde un prisma diferente. They see it collapsing and finally understand the importance of having Ukraine as the buffer in peace. Ven a una Rusia que está colapsando y entienden que Ucrania debe ser el filtro, debe ser el intermediario entre Occidente y Rusia. On the final note of how Ukraine will triumph, Finalmente, sobre cómo Ucrania va a triunfar, we can make a comparison to the U.S. war with Vietnam. podemos comparar con la guerra americana en Vietnam. William Taylor, a Vietnam veteran and two-time U.S. ambassador to Ukraine, William Taylor, ex embajador americano de Ucrania y veterano de Vietnam, he shows a strong parallel between Russia's invasion of Ukraine and the United States defense of Saigon during the Vietnam War. ve grandes paralelos entre lo que está ocurriendo en Ucrania y la defensa de Saigón por parte de Estados Unidos. He believes that the Russians of today, like the Americans nearly 50 years ago, are bound to fail. Cree que los rusos están condenados al fracaso, al igual que estaba Estados Unidos hace 50 años. The strong sense of nationalism in both situations led to victory. El profundo sentido de nacionalismo en ambas instancias resultó en la victoria. President Zelensky has the full support of his people. El presidente Zelensky tiene el apoyo completo del pueblo. From the average person gathering humanitarian aid to the active combat soldier, they are 100% determined to fight the last Russian, as the Azov battalion in Mariupol have shown. Desde el ucraniano de a pie que está reuniendo ayuda humanitaria hasta los soldados en las líneas frontales han demostrado que van a luchar mientras permanezca un soldado ruso en territorio ucraniano, tal y como demostró el batallón Azov en Mariupol. They will not surrender to tyranny. No se rendirán ante la tiranía. And I would like to add that at this recent time, where the battalion, some of it is still inside the plant, that the Russians are going to be sending information that they're going to be fighting the fascists in Ukraine and calling them Nazi sympathizers. So that will be coming out
most likely, which is a total lie. Les advierto que aún permanece parte del batallón Azov dentro de Mariupol, están resistiendo y pronto los rusos van a decir que están luchando contra nazis y fascistas. Esa mentira viene pronto. Ukraine has a superior army and the help of the West. It will not fail. Ucrania tiene un gran ejército y el apoyo de Occidente no va a fallar. Thank you so much for this time.